الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in, tahapan yang pertama, atau jilid yang pertama, bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang 7. Minggu lalu materi kita tentang Usratul Abdul Aziz. Ini materi minggu lalu, keluarganya Abdul Aziz. Telah kita baca juga dan latihan-latihannya. Malam ini tema baru Maudu'un Jadid, tentang Hujratul Julus. Hujratul Julusi, ruang tamu. Kita beri kesempatan Dina mungkin. Yang pertama, dibaca dan artikan. Kosakata juga ada. Dina ada? Ada, hadir Ustaz. Bismillah. Fadhali Om. Bismillahirrahmanirrahim. Hujratu julusi. Ruang tamu. Ada berapa kosakata baru Om? Ada 2. Hujratu dengan julusi. Berikutnya di layar. Tawilatun. Tinggi. Artinya sama dengan maktabun. Oh, meja. Meja. Maktabun sama tawilatun. Tawilatun, meja. Meja. Oh, meja. Saya kira tinggi, Ustaz. Bukan. Kalau tinggi tawilun. Tawil. Ya kan? Tawil. Ini yang panjang toh. Tawilatun. Maknanya apa Om? Maktabun, meja. Hafalkan ya. Dihafal ya. Ya, nampak. Tawilatun. Berikutnya. Sahifatun, koran. Koran, betul. Surat kabar. Surat Sahifatun. kabar. Karosiyu, meja-meja, kursi-kursi, kursi-kursi, Mufradnya apa? kursiun, Bagus. Kursiyan muzakkar atau muannas? muzakar, Muzakkar. Berarti kalau 4 kursi, arba'atu, karosiyu, nah, arba'atu bukan arba'u kan? bukan, karena bendanya Arba. muzakar, Namanya muzakkar, maka adatnya mesti muannas. mu'anas, Karena karosi tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah, dia majrurnya dengan fathah. Arba'atu. arba'atu, karosiya, Bagus. 4 buah 4 buah kursi. kursi. Oh, wazan mafa'ili, Betul. Wazannya Om. mafa'ilu, Ilu. Nah, seperti mindil, mindilu, jamaknya manajilu, manadilu. Misbah, masabihu. Ini wazannya Om. Oh. Mafa'i. mafa'ilu, Mamnu'un minas sarfi, mamnu'un tidak boleh ditanwin tidak menerima tanwin. ketika di majrurnya dengan Fathah, miftah, menjadi jamaknya mafatihu, gitu. Mindil, mindilun, manadilu, finjan, finjanun, panajinu, sundukun. sundukun, sonodiku, Sana. sonadiku, Nah, ini dia kursiyun, kursiun, karosiyu,
Nah, wazannya mafa'ilu. Mafa'ilu. Gitu. Berikutnya Aswaru. Gambar. gambar. Mufradnya apa? Suwarun. Mufradnya Suwarun. su Eh, su surotun. suratun. Oh ya, surotun. Seperti gurfatun. Jamaknya Gurofun. ghurafun. Fu'alun. Suwarun. Fu'alun. Hmm, Jamak taksir juga. Foto-foto, gambar-gambar. Kemudian Al-ha'ito. Eh, al-haid sama dengan al-jidar. Al-jidar tuh al-jidar. Apa itu? Dinding. dinding, tembok. Haid Al-ha'it. ya, Tembok. di tembok. Ya, kita baca ulang ya. Ya, nama Ustaz. Tawilatun. Meja. Mm-mm. Sohifatun. Koran atau surat kabar. Bagus. Karosiyah. Kursi-kursi. Aswaru. Gambar atau foto. Al-ha'ito. Dinding atau tembok. Al-haid itu dinding, tembok. Yuk kita baca judulnya ulang. Hujratul julusi. Ruang Mm. tamu. Hujratu mudhaf al-julusi. Hujrat. Mudofun ilai majrur bikasro. Nah, gitu. Gambarnya tuh ada tuh. Kan? Ruang tamu ya. Ayana Ustaz. Baca dan artikan. Dari sebelah kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Oh, ya nama Ustaz. Hujratul julusi fi baiti Abdil Azizi. Ruang tamu di dalam rumah Abdul Aziz. Mm-mm. Fil hujrati arba'atu karosiyu. Cara Di ruang karosiya. Apa? bagus. Di ruangan itu terdapat Di ruangan itu terdapat 4 kursi. mm-mm. Al-karosiyu qoribatun minat towilati. Bagus. Kursi kursi-kursi itu dekat meja besar. Dekat meja. Dekat dekat dengan meja. Ini Om. Ini 4 kursi tuh, ya kan? Oh ya, namanya. Dekat dengan meja. Betul kan? Betul, betul. Kemudian Fil hujrati televisiyuna. Di mm, ruangan itu ada televisi. bagus. At-televisiyuna qaribun minan nafidati. Mm. Eh, Televisinya televisi televisi itu dekat jendela. mm, Hunaka majalatun ala panjang. televisiyun Panjang. televisiyun. Majallatun. Panjang. Ah, hunaka majalatun ala televisiyuni. Di sana terdapat Ma- Di sana terdapat di sana terdapat eh, di sana beberapa majalah majalah. di atas. Oh, gimana? Beberapa majalah. Di sana terdapat beberapa majalah di atas televisi. Bagus. Ini.
Televisi itu. Televisinya dekat jendela kan? Ya, televisi dekat jendela. Tuh ada majalah tuh di atas televisinya. Belum? Ya, nah, Ustaz. Kemudian sebelah Fil kiri. hujrati maka maktabati. Ulangi. Fil hujrati maka maka maktabatu. Ulangi. Mak. Nakir aja. Fil hujrati maktabatun. Di ruangan itu Di ruang ada ini, di ruang itu ada perpustakaan. perpustakaan atau rak buku. Ini, ya kan? Oh, berarti rak buku aja Ustaz kali ya? Rak buku ya? Hmm, rak buku tuh. Lemari Oh buku ya, lah. ya, ya, lemari buku. Ya kan? Al-maktabatu qoribatun minal babi. Hmm, rak buku Rak itu buku itu dekat dari pintu. dekat dengan pintu tuh. Ada pintu tuh. Oh ya, ya, nah Ustaz. Hunaka. Hunaka ba'dul kutubi ngalal maktabati. Di sana Di sana ada sebagian beberapa. buku-buku, di sana Hmm, ada beberapa buku di atas rak buku. ini Om. Di atas meja bukunya ada Oh ya, buku. di atas meja buku ada Di buku. atas rak buku. Ya kan? Ya, nah. Kemudian Fil hujrati tawilatun. mm, di dalam Di ruang ruangan itu di dalam ruang itu ada meja. mm, ada sebuah gitu. Ada sebuah Di ruang itu ada sebuah meja. betul. Hunaka sahifatun ala tawilati. Di Di sana sana terdapat terdapat koran di atas meja. ini Om. Tuh, ada koran tuh di atas meja. Ada surat kabar, Ya, ya kan? nah, Ustaz. Ya, nah, Ustaz. Fil hujrati Fil hujrati ba'du suwari. Di di ruangan dalam itu ada gambar. gambar foto-foto. Oh, ada sebagian gambar. Mm, Aswaru ala ito. halal ala harfu jar. Alal oh aswaru alal iti. Al-haid. Gambar itu Gambar itu ada di dinding, di di atas. atas dinding, di atas Ah, dinding. ini tuh. Ada gambar apa tuh? Gambar apa sih pohon ya? Pohon tuh. Sajarotun, Di atas sajarotun. ini kan? Aswar, ya, Menggantung dia kan? ya Ustaz. Di atas dinding. Di atas dinding. Halal haid. Nah gitu aja Om. Baca Malah semula tanpa diartikan ya. haid ya. Ya, nah Ustaz. Hujrah itu Hujratu julusi. mm, Hujratu julusi fi baiti Abdil Azizi. nah, Fil hujrati arba'atu karosiyah. Eh, iya betul? ya. Ya, al karosiyu qoribatun minat tawilati. Mm. Fil hujrati televisiyuna.
At-televisiuna qaribun minan nafidati. Naam. Hunaka majallatun ala televisiuna. Bagus. Fil hujrati maktabatun. Mak. Fil hujrati maktabatun. Betul. Al maktabatu qaribatun minal babi. Mm-mm. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabati. Naam. Fil hujrati tawilatun. Mm-mm. Hunaka sahifatun alal tawilati. Mm-mm. Fil hujrati ba'du suwarun. Fil hujrati ba'du suwari. Bagus. Aswaru Dua. ala Mm-mm. haid. Naam. Asluha. Kemudian sebutkan sahih atau khata. Ah ya, At-televiziyuna qaribun minan nafidah. sahih. Naam, sahih. Syukran. Kemudian bagus. Ah ya. Akan Ustaz. Ummu Zainab mungkin. Nah, Ustaz. Al-hujratu julusi. Enggak pakai alif lamnya. Ah, iya deh, Ustaz. Hujratul julusi. Langsung. Hujratul julusi fi baiti Mm-mm. Abdul Azizi. Fil Sahih. hujrati arba'atu karosiyah. Mm-mm. Al-karosiyyu qaribatun minnat tawilati. Naam. Fil hujrati televiziyunat televisi. At-televiziyuna qaribun minan nafidhati. Naam. Hunaka majallatun 'alal televiziyun. Mm-mm. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatun minal babi. Naam. Hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabati. Naam. Hujrati tawilatun. Hunaka sahifatun 'alat tawilati. Naam. Fil hujrati ba'dus suwari. Naam. As-suwaru 'alal khaiti. Ha. Ha Oh iya, gitu. as-suwaru 'alal haiti. Mm-mm. Soal kedua dibaca. At-televiziyuna fil matbahi. Mm-mm. Kata Ustaz. Khata wa sahih at-televiziyuna. Eh, minan nafidhati. Naam. Televiziyuna qaribun. Minan nafidhati. Nafizati. Syukran. Afan Mu Ustaz. Zainab. Ummu Salamah. Langsung. Ustaz. Betul. Hujratul julusi. Mm. Hujratul julusi fi baiti Abdil Azizi. Mm. Fil hujrati arba'atu karosiyah. Betul. Al karosiyu qaribatun minat tawilati. Mm. Fil hujrati televiziyuna. At-televiziyuna qaribun minan nafidhati. Naam. Hunaka majallatun 'alat televiziyuna. Mm. Fil hujrati maktabatun. Mm. Al-maktabatu qaribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabati. Fil hujrati tawilatun. Mm. Hunaka sahifatun 'alat tawilati. Naam. Fil hujrati ba'dus suwari. Naam. Aswaru 'alal
haiti. Naam. Terus salama. Nah, Yang Ustaz. ketiga, Tiga. iqra'i wa ajibi. Baca dan jawab. Saya atau khata? Hunaka sahifatun ala televisiuna. Khata. Khata was sahih. Khata, Ustaz. Was sahih. Sahifatun ala tawilati. Yang sahih. Yang sahihnya apa? Sahifatun ala tawilati. Naam. Atau al-majallat. Al-majalatu ala televisiuna ya. Naam. Dan Pan, Ustaz. Ibu Nur, mungkin Ibu Nur. Nah, Ustaz. Fadhil. Hujratul julusi. Hmm. Hujratul julusi fi baiti Abdil Azizi. Hmm. Fil hujrati arba'atu karosiyah. Hmm. Al-karosiyu qoribatun minat tawilati. Nah, Fil hujrati televisiuna. At-televisiuna qaribun minan nafidati. nah. Hunaka majalatun alat Huna, televisi. huna panjang. Hunaka Hmm. majalatun alat televisiuni. Televisi. Fil fil hujrat. Hah? Hujrati. Hunaka majalatun alat televisiuni. Fil Televisiuna dia. hujrati. Itu Hah? seperti jamak mudzakkar salim, muslimuna. Bentuknya Oh, tetap ada televisiuna. gitu. Tapi nggak masalah. Hunaka. Televisi. Jadi Hmm. televisiuna ya tetap Ustadz. Nah, ini tetap lebih pasnya televisi. Karena bukan dari Arab dia. Nah Ustadz. Bukan dari Arab. Televisiun. Fathah dia. Majrurnya Dengan fathah. fathah. Televisiuna. Hunaka majalatun alat televisiuna. Hmm. Fil hujrati maktabatun. Al Hmm. maktabatu qoribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutuba. Ba'du mudhaf. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabati. Hmm. Fil hujrati tawilatun. Hunaka sohifatun alat tawilati. Fil hujrati ba'dus suwari. Aswaru alal ha'iti. Apa artinya? As-suwaru 'alal ha'iti. Gambar-gambar itu ada di atas dinding. Nah, nama tempat benar Alat taw alat tawilati ba'dul kutubi. sahih atau khata? Kata Ustadz. Khata yang betul. Ada tawilati Alat tawilati di atas. ba'dul Ada ba'dul apa? suwari. Sohifati. Nah, sahih fa Sohifati. nakira dia marfu. Sohifatun. Gitu. Sahifatun nakirah mubtada muakhkharun. Nah, Ustadz. Jadi kan Hunaka
Sohifatun. Sohifatun. Nah, kira kan? Nah, Ustaz. Syukran, Ibu Nur, bagus. Afwan, Ustaz. Morning, Rom. Mungkin morning, Rom. Hujratul julus. Hujratul julus, Bagus. hujratul julusi, hujratul julusi fi baiti Abdil Azizi. Nah, Fil hujrati arba'atu karosiyah. nah, Al-karosiyu qaribatun minat tawilati. oke. Fil hujrati televiziyuna. Nah, At-televiziyuna qaribun minan nafidati. nah, Hunaka majallatun alat televiziyuna. nah. Alat televiziyuni. Ala televisinya bukan nama Arab. Ala Oh, televisiuna. tetap ya Ustaz. Alat hunaka majallatun alat televiziyuna. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabati. Fil hujrati tawilatun. Hunaka sahifatun ala tawilati. Nah, Fil hujrati ba'dus suwari. bagus. Suwaru alal haiti. Bagus, Ibu Rom. Soal yang kelima, Fil hujrati. Fil hujrati khamsatu karosiyah. Khoto. Otak wassaheh. Fil hujrah. Fil hujrati arba'atu karosiyah. Nah, ada 4 kursi. Syukran, Ibu Rom. Afwan Ustaz. Munayla Siha. Fadli, Bismillah. Hujratul julusi. Hujratul julusi fi baiti Abdil Azizi. Nah, Fil hujrati arba'atu karosiya. Al-karosiyu qaribatun minat tawilati. nah, Fil hujrati televiziyuna at-televiziyuna qaribun minan nafidati. nah, Hunaka majallatun alat televiziyuna. Fil hujrati maktabatun al-maktabatu qaribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabati. nah. Fil hujrati tawilat Ulangi. Fil hujrati tawilatun hunaka Berhenti dulu. sohifatun. Berhenti dulu. Berhenti. Fil hujrati tawilatun. Baru sambung lagi. Tawilatun hunaka sohifatun ala tawilati. Nah, Fi hujrati ba'dus suwari nah, aswaru la khaiti. ha itu. Haiti. Nah, ha itu.
haiti. Nah, Munaila nomor 6. Ala tawilati. Alat tawilati sohifati. Sohih. Sahih. Sahih. Ulangi. Alat tawilati sohifati. Bukan. Bukan sahifati bacanya. Sohifatun. Nah, gitu. Bagi mubtada'nya yang diakhirkan. Sahih atau khata? Sohih Ustaz. Nah, betul. Iklan. Munaila bagus. Ummu Aisyah. Fadli Esa Jakarta Ustaz. Nah, Aisyah Jakarta. Ustaz. Hujratul julusi. Betul. Al-hujratul julusi fil baiti abadil Dia nggak pakai aziz. al. Nggak pakai al dia. Hujratu. Hujratul julusi fi baiti abadil aziz. Betul. Fil hujrati televisiun. Kanan kiri. Dari kanan dulu ke kiri. Fil hujrati arba'atu karosiyah. Al-karosiyu qaribatun minat tawilah. Betul. Fil hujrati televisiun. At-televisiuna qaribun minan nafidati. Hunaka majallatun ala televisiun. Majallatun panjang. Jamak dia. Majallatun ala televisiun. Bukan televisi ya Ustaz. Kan, Umpatu televisi. atau oh, nah, Ustaz. Tilfas. Boleh tuh silakan dari tilfas. Fil hujrati maktabatun. Al maktabatu qaribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabati. Fil hujrati tawilatun. Hunaka sahifatun Panjang. 'ala Bukan tawilatun. To panjang. Tawilatun. fil hujrati tawilatun. Hunaka sahifatun 'ala tawilati. Fil hujrati ba'du sururi. As-sururu Ba'du suwari. fil hujrati ba'du suwari. As-suwaru ala haiti. Bagus. Soal 7. Muaisyah. Ala Al-Qarasiyu. atau alal karosiyu qaribun minat tawilati. Sahih Ustaz. Lagi. Al-Qarasiyu qaribatun. Al-qarisiyu qaribatun minat tawilati. Sahih. Saya syukran Ummu Aisyah. Syukran. Afan Ustaz. Ummu Jamilah. Fadli Hujratul julusi. Hujratu julusi. Iya bentar ya. Minta tolong abang. Hujratu julusi fil baiti Fi gitu. Fi jangan fil. Nah, enggak apa alif lam. ba'atu Ummu Jamilah keluar dulu, left dulu, nanti masuk lagi, putus-putus jaringan. Suaranya putus. Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Ummu Zainab izin live dulu Waalaikumsalam. nih. Izin Boleh, live dulu Om. Ustaz. Ya, baru minum obat jadi ngantuk banget. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum Syafakillah Zainab. warahmatullahi. Amin. Assalamualaikum Ustadz, Afan saya baru masuk. Waalaikumsalam, meningrum juga, ahlan sahlan. Muterima Ustadz. Kamu terima. Salah. Mau terima langsung dibaca
Nah, Ustaz. Ummu Jamilah belum masuk lagi, Ustaz. Udah Udah masuk Jamilah. Ustaz. Udah ya, Ummu Gimana? Jamilah dulu mungkin. Nah, Ustaz. Ya, Ummu Jamilah dulu. Bismillah. Hujrati julusi. Ulangi. Hujratu. Hujratu julusi. Nah, gitu. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Betul. Fil hujrati arba'atu karisiya. Kara gitu. Kara. Karosiya. Mm-mm. Al-karosiyu qoribatun minal tawilati. Nah, minat. Fil hujrati televisiuna qoribun minal nafidati. Mm-mm. Hunaka majalatun alal televisiuna. Mm. Fil hujrati maktabatun. Mm. Al maktabata qoribatun. Al-maktabatu. Al maktabatu qoribatun minal babi. Mm. Hunaka ba'dal Panjang. Hunaka. ya Ustaz. Hunaka ba'dal kutubi alal maktabati. Mm. Hunaka ba'dal. Fil hujrati tawilatun. Hunaka sohifatun alal tawilati. Fil hujrati ba'du syuari. Asyuaru alal halti. Al-haiti. Al-hait. Ummu Jamilah nomor 8. Al-maktabatu. Nomor 8. Al-maktabatu qoribatun mina nafidatin. Khotab Ustad. Khata wa sahih. Sahanya apa ya? Nafidatun al-maktabatu. Rak bukunya dekat dengan apa tadi? Harus mencari artinya dulu Ustad. Buku ya Ustad. Nah, bukunya dekat dengan pintu tadi. Jadi qoribatun minal Minababi. babi. Nah, Ya Ustad. Jamilah. Ummu Turimah. Nah, Ustaz. Hujratul julus. Hujratul julusi. Hujratul julusi fi baiti Abdul Azizi. Hujrati arba'atu karosiyah. Al-karosiyyu qaribatun minat tawilati. Fil hujrati televisiuna. At-televisiuna qaribun minan nafidati. Hunak majallatun alat televisiuna. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatun minal babi. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabati. Fil hujrati tawilatun. Hunaka sahifatun ala tawilati. Fil hujrati ba'dus suwari. As-suwaru alal haiti. Bagus, Masya Allah. Mau terima?
Tis'ah. Nah, Ustaz. Alal maktabati kutubin. Ulangi bacanya. Alal maktabati. Alal maktabati kutubun. Kenapa kutubin? Apa Ustaz? Itu nakirah ya Ustaz. Kutubun. Kutubun sebagai apa dia? Mud, Jumlahnya jumlah apa ini? jumlah isinya Ustaz ya. Berarti Alal maktabati. Alal maktabati nggak mungkin jadi mubtada dia. Jar majrur nggak mungkin jadi. jadi mubtada. Oh, mudhaf Ustaz ya. Bukan. Mudhaf. Alal maktabati sebagai khabar yang dimajukan. Khobar muqaddam. Kutubun. Pun berarti mubtada muakhar. Nah gitu. Maksudnya kutubun, jangan kutubin. Nah, Ustaz. Mubtada muakhar. Nah, jawabannya saya atau khata ini? Sahih Ustaz. Bagus, mutarima, syukran. Kan Ustaz. Munabil. Mungkin Munabil. Hujratul julusi. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. في الحجرة 4 كراسي. الكراسي قريبة من الطاولة. في الحجرة تلفزيون. التلفزيون قريب من النافذة. هناك مجلات على التلفزيون. في الحجرة مكتبة. المكتبة قريبة من الباب. هناك بعض الكتب على المكتبة. في الحجرة طاولة. هناك صحيفة على الطاولة. في الحجرة بعض الصور. الصور على الحائط. نعم، أحسنت يا أم. سؤال منابل. هل هذه حجرة نوم عبد العزيز؟ لا، هذه حجرة الجلوس عبد العزيز. أين التلفزيون؟ التلفزيون قريب من النافذة. ماذا على التلفزيون؟ على التلفزيون على التلفزيون apa ya? Majallatun. Nah, di atas TV ada apa tuh? Majallat. Aina sahifatu? As-sahifatu 'ala al-maktabati. Ala tawilati. As-sahifatu 'ala at-tawilati. Kam kursiyan fil hujrati? Fil hujrati 4 karasiyya. Aina al-karasiyu? Al-karasiyyu qaribun min at-tawilati. Qaribatun. Qaribatu. Bukannya ya. Mada ala al-maktabati? 'Ala al-maktabati ba'dul kutubi. Aina al-maktabatu? Al-maktabatu qaribatun minal babi. Mada ala al-haiti? 'Ala al-haiti ba'du suwari. Kam haitan fil hujrati? Berapa ya? Fil hujrati arba'u haitin. Arba'atu haitin. Jamaknya hitan. Hait. Oh, hit. Oh, Hait. Kita lihat kamus. Hait artinya apa di sini, Om? dinding. Dinding. Dia kalau 3 sampai 10 mesti jamak. Ya, Om? Nah, Jamak majrur. Ya. Hait. Sama dengan jidar. Judur. Bentar. Ahal atau hayat.
haid lah, haid. Haj. Ah, ah. Yahudu. Oh, Hawa dia. Hawa. Hawa. Hawa tuh. Hiton. Itu. Haitun. Hiltonun. Jam. Berarti arba'atu. Arba'atu hiltonin. Nah, ya kan? Jamaknya Na'am, jamak taksir. Oke, Hilton. gulamun. Gulamun. Gilman. Gilman. Waladun. Wildan. Wildan. Syukran munabil ahsanti Barakallah. Ummu Salamah hadirah. Hadir Ustaz. Berdua interaksi dengan Ummu Dina ya. Ummu Dina ada. Ummu Dina. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ummu Dina bertanya dulu. Wahid. Wahid, hal hadihi hujratu Naumin Abdul Aziz? Bagus. La, hadhihi hujratul julusi Abdul Aziz. Isnan. Nan, aina televisiuna? At-televiziyuna qaribun minal nafidati. Alasa. Salasa, mada ala televisiuna? Bagus. Ala televiziyuna majallatun. Arba'atun. Arba'atun, aina sahifatu? As-sahifatu ala tawilati. Khamsatun. Khamsatun, kam kurosian fil Kam hujrati? kursi. Kam kursiyan fil hujrati? Fil hujrati arba'atu karosiyah. Gantian Ummu Salamah Siddah. Aina karosiyah? Ainal karasi. Karosiyu ya Ustaz. Aina Dan karosiyu? Al-karosiyu qoribatun minat tawilati. Sab'ah. Maza alal maktabati? Alal maktabati ba'dul kutubi. Naam. Samaniyah. Ainal maktabati? Ainal. Ulangi Om. Qoribatun minal babi. Ulangi Ummu Salamah. Ainal. Ainal maktabati? Kenapa maktabat Om? Maktabat. Aina bukan harfu jar. Oh, Aina Ainal maktabatu. muqaddamun. Oh iya, afwan Ustaz. Ainal maktabatu? Maktabatu qoribatun minal babi. Tis'ah. Maza alal haiti? Alal haiti ba'du suwari. Asyara. Kam haiton fil hujrati? Nah, berapa dinding? Berapa dinding di dalam ruangan itu? Arba'ah. Fil hujrati. Arba'ah. Oh, satu. Arba'ah. Fil Fil hujrati. hujrati wahid. Fil hujrati haitu wahidun. Nah, gitu. Haitun wahidun. Haitu Kalau dua dinding. wahidun. Kalau dua fil hujrati. Fil hujrati
haitoni isnani. Kalau 3, Fil hujroti salah satu apa jamaknya? ini jamaknya. Ini hitan. Hiton. Ini Om. Oh, hiton. Hitanin. Nah, Syukran Mulina ahsanti Om. Fil hujroti salah satu hitonin. Bagus. Afan. Alhamdulillah. Ummu Aisyah Jakarta mungkin Nah, Ustaz. dengan Ummu Ningrum ya. Ummu Nah, Ningrum, Ustaz. Ummu Aisyah Hadir. yang bertanya dulu. Wahid. Wahid, hal hadihi hujratu naumi Abdul Aziz? La, hadhihi hujratul julusi Abdul Aziz. Bagus. Aina televisiuna? Televisi. Televisiuna? Aina televisiuna? Qaribun minan nafidah. Salasa. Mada ala televisiuna? Ala televisiuna majallatu. Majallatun. Nakir. Aina sahifatu? Majallatu. Arba'ah. Aina sahifatu? Sahifatun ala tawilat. As-sahifatu. As-sahifatu ala tawilati. Betul. Kam karosiyan fil hujrati? Kam kursiyan. Kam kursiyan fil hujrati? Fil hujrati arba'atu karosiyah. Nah, kalau kam setelahnya mufrad. Kam qalaman, kam baitan, kam kursiyan. Ummu Ningrum Sitah gantian. Ainal karosiyu? Wal karosiyu kharibun minal tawilati. Nah, Madza alal maktabati? Alal maktabati ba'dul kutubi. bagus. Ainal maktabatu? Al maktabatu kharibatun minal babi. Madza alal haiti? As-sururu alal haiti. As-suwaru. As-suwaru alal haiti. As-suwar. Kam haitan fil hujrati? Fil hujrati arba'atu sitoni. Hitani. Sitoni. Bukan hawaid ya Ustaz. Hawaid bisa terkadang hawaid, tapi saya juga Hiton. hawaid. Hitanin. Syukran, Mbak Aisyah bagus. Apa Ustaz? Ummu Ningrum, bisa kan? Insyaallah bisa, Ustaz. Iya. Ummu Naila Siha. Mungkin Hadir Ustaz. dengan Ibu Nur yang menjawab, Ummu Naila bertanya. Ustaz. Bismillah. Hal hadihi hujratun naumi Abdul Azizi? Hujratu mudhaf tidak boleh tangan. Hujratu. Hal hadihi hujratu naumi Abdul Azizi? Betul? Ibu Abdul Nur, Aziz. Ibu Nur jawab, naam atau la?
Naam Ustaz. Dijawab. Khata. Sahih. Bukan. Lihat hal minta jawaban naam atau la. Oh, naam Ustaz. Naam. Bukan. Apa sih pertanyaannya tuh, Bu Nur? Apakah di sini Bukan di ruang sini. tamunya apakah ini ruang tamunya Abdul Aziz? Naam. Bukan ruang tamu. Tadi mah ini ruang tidur. Jawab pertanyaannya, ini ruang tidur ya. Oh, naam Ustaz. Apakah ini ruang tidurnya? Oh iya ya. Apakah ini kamar tidurnya Abdul Aziz? Lah, Nah, nomor 2 ada. Nomor 2 Munailah. Isnan. aduh nggak nyambung. Aina televisiuna At-televisiuna qaribun minan nafidati. Bagus. Madza ala televisiuna Atta Ala. ala televisiuna majallatun. Bagus. Arba'ah. Aina sohifati Ulangi Om. Kenapa dimajrur-majrurkan? Aina sohifatu Sohifatun alat tawilati. Ah, ada alif lam, nggak boleh tanwin. As-sahifatu. As-sohifatu alat tawilati. kam kursiyan fil hujroti Fil hujroti arba'atu korosiyah. Nah, karas. Gantian Ibu Nur. Sedah. Aina karosiyu karosiyu koribatu Al. al karosiyu koribatun minat tawilati. Bagus. Sabah. ada alal maktabati Alal maktabati kutubu kutubu ba'dal kutubu Ba'dul kutubi. ba'dul kutubi 8. ainal maktabati Ulangi Om, kenapa dimajrur-majrurkan? ainal maktabatu al maktabatu qoribatun minal babi. Bagus. mada alal haiti Alal ba'du suwari Nah, Bakri. kam haiton fil hujroti fil hujroti wahidun hitoni. Nah, satunya dindingnya dulu. Kalau 1, 2 tuh dindingnya disebutkan. Haitun. Haitun Wahidun. Nah, gitu. Fil hujrati haitun. fil hujrati haitun wahidun. Nah, gitu. Haitun wahid. Bukan wahidun. Haitun. Apaan Ustaz? Bendanya dulu Om. Misalnya 1 pena. Qalamun. Qalamun wahidun. 1 buku. Kitabun wahidun. 1 rumah. Baitun. Wahidun. 1 masjid. Bait
Masjidun, Masjidun. masjidun Nah, wahidun. satu pelajar. Talibun. Talibun wahidun. Nah, bukan wahidun, talibun. Nah, Talibun wahidun. Sekarang bagus. Munila. Benar juga. jazakallah. Barakallahu fikum. Wafir. Umur Jamilah, ada Umur Jamilah. Ada Ustadz. Dengan Ibu Turima ada. Hadira Ustaz. Ibu Turima dulu bertanya. Umur Jamilah jawab. Wahid. Hal hadhihi hujratu naumin Abdul Azizi? Naumiyum. Mudaf Nau- juga. Hal Ulangi. hadhihi hujratu naumi Abdul Azizi? Bagus. La hadihi hujratu fil Julus. baiti julusi fil baiti Abdul Aziz. Isnan. Ainat televisiuna? At-televisiuna hujrah. Qaribun. Qoribun. At-televisiuna qoribun. Minanna. Mina Na. nafidatun. Bagus. Min harfi jar. Minan Nafid. nafidati. Mina nafidatun. Salasa. Mada ala televisiuna? Alat televisiuna majalatun. Majallah. Panjang. Jalan. Majalatun. Arba'ah. Aina sahifatu? As-sohifatu ala tawilah. Tawilatun. Qari. Nam alat tawilati. Ala tawilati. Khamsah. Kam kursiyan fil hujrati? Hunaka. Fil Benar. hujrati. Fil hujrati karsial. Empat. Fil Arba'atu. fil hurj hur fil hujrati arba'atu karasif Qarasiyah. karosia. Gantian Ummu Jamilah. Yang Sittah. Ainal karasiyu Al-qarasiyu qaribatun minat tawilati. Nah, madza alal maktabati Alal maktabati ba'dul kutubi. bagus. ainal maktabatun. Jangan ditanwin. Ada alif lam nggak boleh tanwin. Ainal maktabatu Al maktabatu qaribatun minal babi. Nah, tis'ah. madza alal haiti Alal haiti ba'dus suwari. Bagus. kam haitan fil hujrati Fil hujrati haitun wahidun. Kalau dua, fil hujrati. Fil hujrati haitani wahidatani. Isnani. Oh ya, astagfirullahaladzim. Isnani Ustaz ya. Haitani isnani. Kalau tiga, fil hujrati. Fil hujrati salah satu khitani. Nah, gitu. Salah satu hitonin. Bisa Ummu Turima, Ummu Jamilah. Insyaallah Ustaz. Ustaz. Sudah semua kan? Sudah semua ya latihan dua ini. Berarti selesai kita. Dua latihan dengan judul Hujratul Julus. Ruang tamunya Abdul Aziz. Muningrum ada pertanyaan? Ustaz. Ini Ustaz, itu hujratul julus dengan
hujratun naumi kan sama-sama polanya idhofah kan ya Ustaz? Betul lah. Yang satu kenapa pakai al, yang naumi tidak Ustaz? Yang satu pakai al. Di sini makrifahnya dengan nama orang tersambung lagi soalnya dia. Dia nggak boleh pakai alif lam karena diidhofah aja ke Abdul Aziz. Naomi Oh, Abdul Aziz. Nah, oh na'am. nggak boleh pakai al, dia nggak boleh. Karena dia pun sebagai Karena mudhof juga. Ya, oh na'am Ustaz. nyambung ke setelahnya. Kalau hujratul julus udah berarti dua kata aja. Ini kan? Oh na'am. Kalau dalam kalimat ini ada yang kalimat pertama hujratul julus. Kalau ada Abdul Aziz berarti hujratu julusi Abdul Aziz. Gitu ya Ustaz? Nah, betul. Nggak boleh pakai alif lam Oh, lagi. Julus. oh na'am. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi? Yang lain mungkin? Kalau nggak ada, besok kita sambung lagi Om. Besok terakhir materinya terakhir tuh. Ini Om. Hisyamun yadhabu ila suq. Ini untuk judul besok terakhir ya. Selesai. Dinasyiin jadi pertanyaan. Syukur semuanya. Semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan walafiat dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ada lagi, Jazakallahu khairan wa barakallahu fi Ustaz. ada lagi besok Om ya. Terakhir. Nah, insyaallah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. kesehatan. Bukan Ustaz. Bila Ilal liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum.